نیلم نواب، آپ دیکھ رہے ہیں PKN نیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں۔ DC کالونی میں ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں عدل گروپ نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ہمارے نمائندہ سردار طاہر محمود DC کالونی گجرانوالہ میں موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں۔ میں اپنی تقریر سے پہلے دو باتیں کر لینا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں اپنے بھائی انتہائی عزیز جناب شاہد محمود بٹ صاحب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ کسی گروپ میں بھی ہو باوجود آتی۔ دوسرا ایک اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب نجم حسین چیمہ صاحب وہ ہمارے پاس جنرل سیکرٹری کے وہ کہتے تھے ان کا مطالبہ تھا، تو یہ جب میں نے اپنی کور کمیٹی کے محترم بھائیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مشورہ جناب محمد اعظم سندھو صاحب کے حق میں دے دیا۔ اب جناب چیمہ صاحب کے لیے باقی ہمارے پاس 13 عہدے موجود ہیں اور اس کا فیصلہ ان کے لیے جو ہماری کور کمیٹی کے بالخصوص دو میرے محترم بھائی جناب سجاد چیمہ صاحب اور جناب شوکت علی چہل صاحب یہ دونوں فرمائیں گے کہ ان کو کس عہدے کے لیے نامزد کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم باقاعدہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم سامعین وہ میرا پاک کریم رحمان رحیم پروردگار جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے ہم جانتے ہیں اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اے کہہ دیجئے رسول خدا اے میرے اللہ اے بادشاہیوں کے مالک تو جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے اور جسے چاہے اسے چھین لے اور تو عزت دینے والا ہے اور تو ہی جسے چاہے اسے ذلیل کر کے رکھ دے وہ میرا پاک اللہ صرف اور صرف وہ خدا کی قسم وہ کنگ میکر ہے کوئی انسان جھوٹا کنگ میکر ہو نہیں سکتا ہمارے لیے صرف اور صرف ایک کنگ میکر ہے جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں ہم کسی بھی بلیک میلر کو کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اور کوئی ہمیں بلیک میل کر نہیں سکتا اور ایسا بھی کر نہیں سکے گا کیوں ہم نہ تو ویڈیو بنوا سکتے ہیں اور نہ کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ وہ ذوالفقار علی باجوہ کے کریکٹر کے بارے میں کوئی ویڈیو بنا سکے ہم کل بھی باوصول تھے ہم آج بھی باوصول ہیں یہاں بازار گرم کیے ہوئے ہیں کس چیز کے لٹا پٹی کے ان کو کہو کوئی شریف آدمی الیکشن میں آنا چاہتا ہے خدا کی قسم یہ پہلے اس کو ڈیسارٹ کرتے ہیں کیسے یہ شیطان کے چیلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس یہ پہلی سورت اور اس کے بعد ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتا انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور یہاں گاہے بگاہے یہ وسوسے ڈالنے والے شیطان آپ کو ہر چوراہے میں اور ہر جگہ مل جاتے ہیں جو کبھی آپ کو ڈسہارٹ کرتے ہیں کبھی آپ کو ڈسہارٹ کرتے ہیں کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے کبھی آپ کو کہتے ہیں آپ کی اس کے تو 150 ووٹ ہیں آج دیکھ ہم نے وہ ادھر دیوار سے لے کے ذرا چننے ان کو گننے لگ اور تجھے پتا چل جائے گا 150 نہیں میاں یہاں 700 سے بھی کم نہیں ہے اور ہم نے بعد سے بہت کم لوگ منگوائے ہیں اور یہاں کے سب سے زیادہ لوگ ڈی سی کالونی کے رہائشی بیٹھے ہوئے ہیں
آج صرف تجھے کھڑا کر کے بتا دیں کہ یہ رہائشیاں بیٹھے ہوئے ان کے ووٹ بھی ہیں، آج ووٹ گر لے. اور ہم نے یہ شارٹ ٹائم میں کام کیا ہے اور بالکل ہم اپنے سارے بزرگوں کو، بھائیوں کو اطلاع نہیں دے سکے. اور تو ابھی سے رونے لگے گا. انشاءاللہ جب الیکشن شروع ہوگا اور تجھے پتا چل جائے گا کہ کس بھاؤ میں تیری کرپشن بکتی ہے اور ہمارے اصول بکتے ہیں. یہاں اپنی ماں کا مال سمجھ کر لوٹ رہے ہو. یہاں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا ہوا ہے. پہلے آئے لوٹ گئے. 1 ارب 31 کروڑ کی انکوائری میرے پاس موجود ہے جو ثابت ہو چکی ہے. دوسرے آئے انہوں نے پھر کمال ہی کر دیا، کمال ہی کر دیا، حد ختم کر کے رکھ دی. اور کمال ہوا یہاں 2-3 گروپ ہمارے علاوہ ہیں. کون کون ہیں؟ ایک جناب آصف چیمہ صاحب کا گروپ ہے. سب چوراہوں میں بیٹھ کر کہتے تھے اس نے بڑی کرپشن کی ہے. آج پھر اسی کرپشن کے نعرے کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر امجد سلیم بٹ کے بارے میں کہتے تھے یہ تو بہت ہی کرپٹ آدمی ہے، لیکن آج پھر اس کے ٹکٹ کے لیے خوار ہو رہے ہیں. اور پھر تیسرا گروپ بھی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ جناب عمر فاروق گونڈل کا گروپ ہے جو کرپشن ختم کرنے کے لیے تشریف فرما ہوا ہے. عمر فاروق گونڈل صاحب نے ایک گروپ تشکیل دیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارا ان تینوں گروپوں سے بالکل اصولوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور دنیا دیکھے گی اللہ کے فضل و کرم سے ہم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. ان کو بھرپور طریقے سے ایسی شکست دیں گے کہ یہ شکست فاش کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. انہوں نے ڈی سی کالونی کو ان مافیاؤں نے اپنی ماں کا مال سمجھ رکھا ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں، یہ ہمارے رہنے والوں کا حق ہے. اور ہم یہاں ایمانت اور دیانت کو فروغ دے کے شب و روز یہاں کے انشاءاللہ رہائشیوں کی خدمت کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ جس نے اس سے لو لگائی وہ کبھی مایوس نہیں ہوا. اس نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جو اس سے لو لگاتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو بندوں کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے. ہم بندوں کے پیچھے بھاگنے والے، فلیکٹرنگ کرنے والے خوشامدیوں میں سے ہرگز نہیں ہیں. یہ لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ادھر ادھر آپ کو مل جاتے ہیں، ان کے چیلے چمٹے وسوسے ڈالتے ہیں. ان وسوسوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیجئے اور کبھی کوئی آپ پریشان نہ ہوئیے. انشاءاللہ اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. اور 12 مارچ 2023 کو انشاءاللہ جیت ہمارا مقدر ہوگی، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں نے ایک دفعہ جب فیصلہ کیا اور میرا فیصلہ ذرا دیر بعد سامنے آتا ہے، میرے ایک بھائی نے جناب لیاقت چٹھا صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی کہ فلاں حضرات باہر کے لوگ فلاں کو کھڑا کر رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں فیصلے ہو رہے ہیں، فلاں جگہ فلاں فیصلے ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی حق نہیں جو ہم رہتے ہیں. میں نے کہا تھا بھائی پریشان نہ ہونا، ایک دن انشاءاللہ فیصلے تم کرو گے. آج کور کمیٹی کے سینئر رکن پوری ہیں جناب سجاد چیمہ صاحب. میرے اندر کی بات ذرا دیر سے سامنے آتی ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی، خدا کی قسم میں ایک دن بھی نہ مایوس ہوا ہوں، نہ میں گھبرایا ہوں، اور نہ زندگی میں گھبراہٹ کبھی مجھ پر طاری ہوئی ہے. انشاءاللہ ان پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ پیشاب ان کا بیچ میں جائے گا.
یہ کرپشن کرنے والے، یہ ڈاکو، یہ فریبی، یہ بے ایمان، یہ مافیاز، انشاءاللہ ان کا پورا، اللہ نے مجھے عزت دی تو ان کا پورا احتساب کروں گا، آپ سب کی رائے کا احترام کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز الرحیم ان سے ایک ایک پائی جو یہ کھا چکے ہیں میرے انسانی بس میں جو ہوا واپس لانے کے لیے حتی المقدور کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کبھی یہ کہتے تھے یہ باجوہ تو اکیلا ہی ہے، ایسے تو پینل ہی مکمل نہیں ہوگا۔ ہاں، پینل میں نے تم سے مکمل کروانا تھا جب میری پشت پر میرا اپنا اللہ کھڑا تھا، اور تجھے کیا معلوم میرا اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ اس نے ارشاد فرمایا فَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے کون ہے جو روک سکے، اور اگر وہ کسی کے بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر کون ہے جو اس کو رد کر سکے۔ سورہ فاطر میں ارشاد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اگر انسانوں میں سے اللہ کسی پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کون ہے جو اسے بند کر سکے، وما یمسک، اور اگر وہ بند کر دے فلا مرسل له من بعدہ، اس کے بعد کون ہے جو اس کو کھول سکے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے۔ اور تم کس بات کی مولی ہو، تم کس چیز کا نام ہو، تم تو چیز ہی کچھ نہیں۔ خدا کی قسم فرعون، حامان، نمرود، یہ سب آج کہاں ہیں؟ فرعون کی لاش کو بھی عبرت گاہ بنا کر آج مصر کے ایک عجائب گھر میں اس نے رکھوایا ہوا ہے۔ قیامت تک تیری خدائی اسی پر منحصر تھی نا کہ یہاں پر بڑا سوکھتا رہے گا اور دیکھ کر انسان تجھے عبرت حاصل کرتے رہے گے۔ وہ اللہ تم یہ یہاں پہ میں نے دیکھا بڑے بڑے بے ایمان اللہ بننے کی کوشش میں ہیں، اور جب کوئی شریف آدمی ان سے یہ بات کرتا ہے الیکشن کی تو پہلے اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے ان کی ماں کا سوتر چوری کر لیا ہے، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے تم الیکشن لڑو گے، یہاں تو کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے، یہاں اربوں روپیہ لگ جاتا ہے، ہم نے تیرے گھر سے روپیہ لینا ہے، تو کون ہوتا ہے، تیری چیز کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے؟ خدا کی قسم تیری کچھ بھی اوقات نہیں۔ اور تو اگر یہ سوچتا ہے کہ یہاں تو ٹھیکیدار ہے، تو نے مافیا بنا رکھی ہے، اللہ کی قسم تیری مافیا ایک سیکنڈ میں ادھر ادھر ہو جائے گی، اور خود تیری بیعتنی ایسی ہو جائے گی کہ تو تو سارے عبرت بن جائے گا، سارے عبرت بن جائے گا۔ یاد رکھنا میرے دوستو، میں نہ اللہ کے علاوہ ڈرتا ہوں کسی سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ میں ڈروں گا۔ اور دوسری بات یہ، شرافت میری کمزوری نہیں، میرے اندر میرے باپ کی رزق حلال کی کمائی ہوئی یہ دولت، اور میرے اندر دوڑتا ہوا خون جو وہ ہل چلا کے میرے لیے روٹی کماتا تھا، وہ پاک رو رزق جو میرے اندر ہے وہ میرے ضمیر کو کبھی بھی شرافت سے ابھرنے نہیں دیتا۔ تیرے اندر اگر بد ضمیری ہے تو غور کر تو کھاتا کیا رہا ہے، تو کھاتا کیا رہا ہے۔ اور پھر یہاں نئے نئے پلوگڑے اور نئی نئی چیزیں بیٹھ کے باتیں کرنے والے، یہ ہمارے بھائیوں کو بے سہاٹ کرتے ہیں۔ مقابلہ کر لو گے، مقابلہ کر لو گے، مقابلہ کر لو گے۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ کی قسم، اگر شرافت مقصود نہ ہوتی، میرے کسی ووٹر کو، میرے کسی سپورٹر کو کبھی کوئی بات غلط کہہ دی یا ٹیلی فون کر دیا، خدا کی قسم باجوے کا تخم نہیں ہوگا تیرے سے انتخاب کر دیا۔
तू चीज क्या है? यहाँ लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कई तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। हमें ना कोई डरा सकता है, ना धमका सकता है, और ना मेरे किसी भाई को कोई गलत आंख से देख सकता है। अगर कभी किसी ने गलत आंख से देखा, खुदा की कसम उसकी आंख फोड़ कर रख ली जाए। ये नए जाल, नई शकीमें, नए अंदाज ये जो बना रहे हैं, और लूट कर इस कॉलोनी को, इसका सत्यानाश कर रहे हैं। कभी ठक्कर के बजाय कभी मसह के वाली वहां डीसी कॉलोनी बन रही है। मैं तो एक बड़े लीडर से मैंने कहा था कि ये अगर 18 किलोमीटर दूर डीसी कॉलोनी बन सकती है तो मेरा गांव यहाँ से 40-50 किलोमीटर है, गौर कीजिएगा, वहां भी अगर बन जाए तो चले, हमारी भी किस्मत जरा सोच जाए। चले, ये क्या कर रहे हैं? ये बात इन्होंने आवाम को लूटा, आवाम को नहीं, मेरे भाइयों को लूटा, मेरी बहनों को लूटा। इंशाअल्लाह इनका यौम हिसाब करीब है। 12 मार्च को आप मोहर लगा दें इनकी किस्मत पर, फिर देखें इनसे हिसाब मैं किस तरह लेता हूं, फिर देखें। और यहाँ पे नई चीजें सामने आती हैं। कभी कहते थे बाजवा बैठ जाएगा, हाँ बैठ जाऊंगा, मगर तुम्हारी जड़ों में बैठ जाऊंगा। बच्चे, अगर हम खड़े हो जाएं, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो जुल्फकार बाजवा को बिठा सके। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं। और तू चीज क्या है? यहाँ ठेकेदार बने हुए हैं, और फिर यहाँ ऊपर से नीचे देखते हैं बंदे को इस तरह जैसे इनकी कोई चोरी की हुई है लोगों ने। ये क्या, जिन्होंने गुलाम बना रखा है इंसानों को, और इंसानों को अपने बराबर समझते नहीं है। मेरे लिए एक माली की भी वही भुगत है जो यहाँ के बहुत बड़े सरमायादार की भुगत है। मैं इंसान को मानता हूँ और रसूल अल्लाह की मखलूक को मानता हूँ। मैं किसी इंसान की दौलत पर कभी नहीं देखता, ना मुझे देखने की जरूरत है। मुझे जितना अल्लाह ने दिया है मैं उस पर मुतमइन हूँ, और ज्यादा की मुझे लालच नहीं है। यही सोचता हूँ कि दिन रात मैंने कब्र में जाना है, शायद इन्होंने जाना नहीं। और गौर कीजिए, यहाँ अल्लाह बने बैठे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और शायद ने क्या कहा था कि उसने कहा था कि बहुत खुदी का नशा चढ़ा, आप में रहा ना गया। खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। ये तुम्हारा यौम हिसाब करीब आ रहा है। इंशाअल्लाह तुम्हारा इलाज किया जाएगा। मैं समझता हूँ दुनिया की हकीकत क्या है। इसकी शक्ल और सूरत कुछ यूं है कि तकब्बुर इसका सर, हिरस इसकी आंखें, तमा इसके कान, रियाकारी इसकी जुबान, शहवत इसके हाथ, गफलत इसका दिल, मौत इसका वजूद और फना इसका उसूल है। मैंने भी एक दिन फना हो जाना है। मुझे हमा वक्त अपनी कब्र याद रहती है। बाद वक्त तू भी कभी अपनी कब्र को याद कर लिया था। मैं जानता हूँ दुनिया मिट जाने वाला धोखा, मुनिदम हो जाने वाला सुकून, ढल जाने वाला साया और डूब जाने वाली रोशनी है। जब चाहने वाला इससे मायूस और घबराने वाला मुतमइन हो जाते हैं तो ये अपनी लातों से गिरा देती है, तीरों से छन्नी कर डालती है और गले में मौत की कमरें डालकर जी। मैं इस वक्त डीसी कॉलोनी में मौजूद हूँ और आज अदल ग्रुप ने अपनी पावर का इजहार किया। कार रैली की शक्ल में पूरी डीसी कॉलोनी का चक्कर काटने के बाद कम्युनिटी सेंटर डीसी कॉलोनी में अपनी पावर का शो किया, जिसमें आज उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने चंद ओहदेदारान का ऐलान किया और मरकजी जो इनके सदर हैं, रहनुमा हैं,
चौधरी जुल्फ़कार अली बाजवा साहब जो उम्मीदवार है अदल ग्रुप की जानिब से सदर के DC कॉलोनी इंतखाबात में, और उन्होंने अपने साथ एक नौजवान और पुराने दरीना रिहायशी DC कॉलोनी मोहतरम बाऊ आजम सिंधु साहब को लिया है। उन्होंने वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो 2-3 दहाइयों से सारे मामलात को देखते आ रहे हैं DC कॉलोनी के, और 2 इलेक्शन को बड़े करीब से उन्होंने देखा है। तो इस दफ़ा उन्होंने अदल ग्रुप का क्यों इंतखाब किया और ख़ुद इलेक्शन लड़ने का जो बड़ा उनका फैसला है, तो इसके हवाले से, और इनका ग्रुप एक ऑप्शन करप्शन के ऊपर अपना एक स्लोगन लेके आया है। करप्शन तो सब करते हैं, हमारे सामने कोई आज तक ये सबूत पेश नहीं कर सके, डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर सके। उनके खिलाफ इन लोगों ने 3 साल में एक पिटीशन दायर नहीं की उसको रोकने के लिए। तो सिर्फ करप्शन करने से करप्शन रुकती ही नहीं है, उसको रोकने से रुकती है। जी बाबू जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे यही पूछना है कि आज क्या सोच के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे इलेक्शन लड़ने का जो बड़ा इक़दाम है फैसला किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली बात यह है कि जब DC कॉलोनी में पहला इलेक्शन हुआ था 2016 में, जी उस इलेक्शन में भी हमने हाजी अमजद सलीम साहब का साथ दिया था जी, और उसके बाद जब 2020 में इलेक्शन हुआ तो उसमें भी हम उनके साथ थे। एक्चुअली बात यह है कि अदल ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि DC कॉलोनी से करप्शन का खात्मा हो। जुल्फ़कार बाजवा साहब हमारे भाई हैं, अजीज़ हैं, वो अच्छे इंसान हैं और बारकरदार इंसान हैं। तो हमारा मकसद ही यही है कि DC कॉलोनी के लोगों की फलाह बहबूद हो और हम लोगों की खिदमत कर सकें। सही। आप ने जब एक वक्त हमने देखा कि यहाँ पर एक फर्द वाहद था, वो कहता था ये तो वो सिलेक्शन हो जाती थी, फैसले हो जाते थे। फिर 2016 के अंदर लोगों की काफियों से, रिहायशियों की काफियों से पहली दफ़ा इंतखाबात हुए, उसमें आप जैसे फाउंडर के साथ थे। दूसरे इलेक्शन में भी आपने देखा, लेकिन इस बार आपने एक नया ग्रुप बना लिया। लेकिन इसके बावजूद इस दफ़ा भी हमने देखा कि जो लोग करप्शन की बात करते थे आखिर में वो इकट्ठे हो गए। इसकी क्या वजह है? इसी के अगेंस्ट हमने ये ग्रुप बनाया अदल ग्रुप, जिसमें जुल्फ़कार बाजवा साहब की बहुत ज़्यादा काविश है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और हम नया ग्रुप बनाने का मकसद भी ये है कि हम ऑलरेडी 6 साल इन लोगों को चेक कर चुके हैं, 2016 में भी और 2020 में भी। तो इन्हीं के अगेंस्ट सब मिलने के हमने ये ग्रुप बनाया है। हम किसी किरदार कशी नहीं करना चाहते। हमारे DC कॉलोनी के तमाम रहायशी 6 साल से इनकी कारकर्दगी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। जी। हमारे ग्रुप जो अदल में जो जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे आज जनरल सेक्रेटरी मैं आया हूँ और जुल्फ़कार बाजवा साहब हमारे सदर हैं, तो मैं तमाम DC कॉलोनी के रहायशियों से गुजारिश करूँगा कि वो हमारा किरदार चेक करें, हमारे बिजनेस चेक करें, हमारे एसेट चेक करें। हम डिक्लेयर करने के लिए भी तैयार हैं। अगर उसके अलावा हम करप्शन करेंगे तो ये हमें गिरेबान से पकड़े, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरा ऑलरेडी वेल सेटल बिजनेस है, पाकिस्तान में भी और ब्रूनेई मुल्क भी है। तो बाबूजी CNG के नाम से भी हमारा बिजनेस है, और इंशाल्लाह हम वेल सेटल बिजनेसमैन हैं। जी बाबू जी, आप ये बताएं कि अगर अल्लाह ने कामयाबी दी और आवाम ने इत्मीनान किया, तो वो कौन से मेजर मसाइल हैं DC कॉलोनी के जिनको इन लोगों ने इग्नोर किया पिछले 6 सालों में, जो अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आप सबसे पहले उन पर काम करेंगे? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमारे ग्रुप को कामयाब किया, हम इंशाल्लाह पावर में आए, इक़्तिदार में आए, और अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया इंशाल्लाह, तो DC कॉलोनी को मैं बड़े तकरीबन 10-15 साल से देख रहा हूँ। उसके मसाइल को मैं बड़ी गहराई से मैंने देखा है। इसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, कैमरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, गार्बेज की प्रॉब्लम है। गार्बेज डंपिंग करने के लिए, उठाने के लिए कोई प्रॉपर इसमें जो है ना वो गाड़ियाँ नहीं हैं, जैसे कि DH लाहौर में है या जैसे कि वार्मेंट ओवन सोसाइटी में है। तो इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे, इसकी सिक्योरिटी सिस्टम पे बात करेंगे, इसका सेवरेज सिस्टम देखेंगे, फेज़ 3 के इंशाल्लाह मसाइल देखेंगे। और इसमें काफ़ी मसाइल हैं, इसमें करप्शन काफ़ी है, उसको भी देखेंगे। काफ़ी इसकी जो जगह थी उसको ज़ाया किया गया है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर हम अल्लाह ने हमें इक़्तिदार दिया, हम पावर में इंशाल्लाह आए, तो हम कोशिश करेंगे कि DC कॉलोनी के रहायशियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और उनके यहाँ पे कुछ न कुछ उनकी दारदस्ती होनी चाहिए। किसी जगह पे अगर कोई ले दे की सियासत हो, तो आपको कहें जी ये ले ले, ये दे दे, और आप दस्तबरदार हो जाए, तो ऐसी कोई नौबत आ सकती है? नहीं, मेरा मैसेज है ना, हमने किसी किरदार कशी करनी है। पढ़े लिखे इंसान होने के नाते हमने किसी के ऊपर किरदार कशी नहीं करनी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। जी। बिजनेस हैं, हर चीज़ है। तो इंशाल्लाह करप्शन का और ये किसी के साथ बैठने की तो डील ही नहीं होती। हमारे असूल्स और हैं। हमारे सदर मोहतरम जुल्फ़कार बाजवा साहब बहुत बाकरदार, दयानतदार, रसूल परस्त आदमी हैं।
तो लेन देन की बात तो नामुमकिन है। अगर लेन देन की बात होती तो हमें ऑलरेडी कहीं ऑफर हो चुकी हैं कि आप हमारे ग्रुप में आ जाएं, हमारे ग्रुप में आ जाएं। तो हमने उन तमाम ऑफर को ठकराते हुए एक अपना नया ग्रुप बनाने का मकसद ही यही है कि ये ग्रुप ईमानदार, दयानतदार और बासूल हो। तो इंशाल्लाह हम दो ग्रुप हैं जो करप्शन के खिलाफ है, एक आपका एक पासवान। अगर ये दोनों मुस्तकबिल में इकट्ठे हो जाएं और दोनों का स्लोगन एक है तो ये मुमकिन है बात? देखें, जो हमारा एक्चुअली जो हमारा मिशन है या जो हमारा व्यूज़ हैं या हमारी आइडियालॉजी है, तो पासवान के साथ भी आप जानते हैं कि उनके जो फाउंडर हैं वो फरूक गोंदल साहब हैं। तो उनका भी एक्चुअली लोग इसमें मुआवजा करेंगे कि उनके किरदार में, हमारे किरदार में, दूसरे ग्रुपों में क्या फ़र्क है। ठीक है। फरूक गोंदल साहब भी हमारा काफ़ी उनके साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि डीसी कॉलोनी में करप्शन में उनका भी एक अच्छा नाम है। तो पिछले उन तीनों ग्रुपों को अगर चेक किया जाए, फाउंडर्स, यूनिटी एंड पासवान, तो मेरे ख्याल अदल वो डिफरेंट ग्रुप है जिसमें कोई भी बंदा करप्ट नहीं है। इसलिए हम अपने ग्रुप को इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। नए चेहरे लेंगे और जो पहली दफ़ा इलेक्शन में आ रहे हैं, जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे कि फरूक बाजवा साहब हैं, मेरा नाम एज ए जनरल सेक्रेटरी आया है। उसके बाद हमारे अच्छे वेल एजुकेटेड तमाम पर्सन हैं इसमें, हम भी वेल एजुकेटेड हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ग्रुप अपना अलग ग्रुप होगा, हम किसी में ज़िम्मन की कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें? मेरी डीसी कॉलोनी के रिहायशियों से, भाइयों से गुजारिश है कि आप हमारे ग्रुप के जितने भी मेम्बरान हैं, एग्जेक्टिव से लेकर सदर, जनरल सेक्रेटरी तक, जैसे जनरल सेक्रेटरी इंशाल्लाह मैं हूँ, आप हमारा करैक्टर, हमारा किरदार, हमारी दयानतदारी चेक करते हुए हमें वोट दीजिएगा और कामयाब बनाइएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी तवक्को पर पूरा उतरेंगे। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, मेरे साथ अदल ग्रुप के सरबराह और सदर के उम्मीदवार डीसी कॉलोनी के 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें उभर के नया ग्रुप सामने आया है और आज इन्होंने एक धमाकेदार एंट्री के साथ ग्रुप का अपने का चंद उम्मीदवारान का ऐलान किया है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी और कुछ एग्जेक्टिव मेंबरान के उनसे पूछेंगे और एक जानदार धमाकेदार तकरीर भी की है। पर आपकी जो मरकज़ी तकरीर थी और आज आपने अपने जनरल सेक्रेटरी एक जट बरादरी से लिया अपने साथ, तो इस हवाले से ज़रा बताएं। जी, मैं इलेक्शन में सिर्फ हिस्सा ही इसलिए ले रहा हूँ कि करप्शन के ख़िलाफ़ जंग करनी है और ये जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म का साथ देना होता है। इसलिए मैं जुल्म का साथ नहीं दे सकता। मैं खड़ा हो गया हूँ और अल्लाह के फजल से रिहायशी मेरे साथ खड़े हो गए हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हम इंशाअल्लाह इन बहरूपियों को बाहर फेंक देंगे डीसी कॉलोनी से और अपनी डीसी कॉलोनी के मुकम्मल हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। और बाकी ये रहा कि दो जट बरादरी के इंशाअल्लाह हमारा नायब सदर और फनांस सेक्रेटरी जो है वो जल्द ऐलान करे कि हमारी कोर कमेटी वो जट बरादरी से नहीं होंगे। ठीक हो गया। आप का स्लोगन ही करप्शन है और जितने भी 3 ग्रुप आपके अलावा है, 2 ग्रुप, एक मरकजी ग्रुप है पुराना फाउंडर, एक नया ग्रुप बना यूनिटी, जिसके अंदर तमाम वो लोग हैं जो हर सालों साल इलेक्शन लड़ते हैं। जब भी इलेक्शन आए डीसी कॉलोनी का, वो एक जगह इकट्ठे हो गए। एक ग्रुप और बना, उसका भी नारा यही है पासवान के नाम पे, वो भी करप्शन के खिलाफ जिहाद करना निकला है। तो सबका स्लोगन यही है। तो लोग रिहायशियों को क्या पता कि सब यही कहते हैं, बाद में एक दूसरे पे इल्ज़ामात की सियासत होती है। जी, मैं मुखसर बात कर देता हूँ। मेरा ख्याल है मुझे किसी का नाम लेकर ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी हो गई। आपके ने सवाल ऐसे कर दिया है। आतिफ चीमा साहब के बारे में कौन नहीं जानता डीसी कॉलोनी में, भट्ट साहब के बारे में कौन नहीं जानता, और तीसरा ग्रुप जो जिसके बानी जनाब उमर फारूक गोंदल साहब हैं, वो मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। ठीक है। आखिर में ये बता दें कि डीसी कॉलोनी में अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी अनायत फरमाई और रिहायशियों ने आप पे इत्मीनान का इजहार किया, तो वो कौन से मेजर मसाइल हैं जिनके ऊपर सबसे पहले काम करेंगे? जी, इंशाल्लाह मैं सबसे पहले ये करूँगा कि फ़ेज़ 3 की बाउंड्री लाइन मुकर्रर करूँगा कि यहाँ तक ये फ़ेज़ 3 है। इसके बाद आगे जो लोगों को इन्होंने लूटा है उनके पैसे इनसे लेकर वापस दिलवाऊँगा।
फेज़ 3 की पूरी तरह इंशाल्लाह वहाँ तमीर व तरक्की की जाएगी। अपनी पहले ये डीसी कॉलोनी जो है इसकी भी भरपूर तमीर व तरक्की की जाएगी। सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई का निज़ाम नहीं है, सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है और यहाँ वारदातें होती हैं। इंशाल्लाह मैं ये सब ख़त्म कर दूँगा। और यहाँ पर मुझे पता चला है कि रात को आकर लोग शराब बेचते हैं, इंशाल्लाह उनका गला कमा कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी ख्वाजा साहब, आज आप भी अदल ग्रुप के साथ खड़े हैं, आप भी डीसी कॉलोनी के मेंबर हैं पुराने, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी हमें तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। बाजवा साहब का हमारे साथ कोई आज का तल्लक नहीं है माशाल्लाह बड़ा पुराना तल्लक है, हमारे उस्ताद मोहतरम है। और एक होता है कि जुम्मा 8 दिन का तल्लक, और हमारा वो नहीं, हमारा बड़ा पुराना तल्लक है, हम शुरू से जानते हैं बाजवा साहब को। और उन्होंने करप्शन के खिलाफ जो नारा लगाया हमें तो वो पसंद आया और इंशाल्लाह हम साथ हैं। और हमें ये पता है कि इंशाल्लाह बाजवा साहब ये काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो करके दिखाएंगे ये वाला काम। यानी आप अदल ग्रुप के साथ खड़े हैं? जी हम इंशाल्लाह, अकेला मैं ही नहीं हूँ, बड़ी दुनिया जो करप्शन को पसंद नहीं करती, हर बंदा जो है वो बाजवा साहब के साथ है इंशाल्लाह।